Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening everyone. So thank you for coming to my class today walaupun dah petang. So I hope you guys still feel energetic even though dah pukul 3 petang. Okay, buat-buat je lah. Tapi saya tahu je ada je yang tengah kelas ni yang baring-baring kan, yang sambil-sambil kan. Faham je, sebab petang. It's okay tapi jangan tidur kelas saya. Okay. Okay, so plan saya hari ni sebab ada yang masih tak tengok lagi video dekat YouTube tu. So plan saya hari ni saya nak cover molarity dengan molality dulu and then jawab soalan-soalan tutorial yang ada molarity dan molality lah. Okay, and then kalau dah habis molality dengan molality tu baru kita akan pergi kepada mole fraction or percentage by mass or percentage by volume lah. Ikut mana yang sempat kita akan jawab soalan lah. Okay, so let's see the introduction first untuk part C ni. So, apa itu solution? Okay, so solution ni adalah solute yang dissolve dalam solvent. Okay, so apa itu solute dan apa itu solvent? So, solute ialah substance yang present in the smaller amount. Okay, contohnya macam gula, garam tu kan, itu solute lah. Okay, so solvent pula adalah substance yang present in a larger amount. So solvent digunakan untuk dissolve solute, contohnya air. Okay, tapi ada dua jenis solvent dalam kimia. Yang pertama non-polar solvent dan yang kedua polar solvent. So non-polar solvent benzene. Okay, and then polar solvent water. So biasanya non-polar solvent dia hanya ada carbon dengan hydrogen je yang present dekat dalam structure dia. Okay, so tu dia non-polar. So polar dia ada elemen selain daripada carbon lah. Dia ada elemen oksigen, nitrogen dan sebagainya. So dia polar. Okay, so kita tengok kat sini untuk prepare solution, okay, kita perlukan solute, solvent untuk dapatkan solution. So solute plus solvent will get solution. So in this case, our solute is copper sulfate and our solvent is water. So water ni dia act as solvent and dia akan dissolvekan copper sulfate ni. So bila dia dissolve, dia akan jadi copper sulfate solution. And copper sulfate solution kita ni ada molarity. So molarity ni adalah concentration. Okay, berapa dia punya concentration, berapa molar. Okay, alright. Next, kita nak tengok concentration of solution. So, maksud concentration of solution ni adalah amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. Okay, so kita ada banyak terms yang kita guna untuk concentration. Okay, molarity pun concentration juga. Molality pun concentration juga. Okay, mole fraction pun sama, percentage by mass and percentage by volume. So kita akan tengok dulu hari ni molarity dan molality first. Okay, kan kalau sempat kita tengok yang lain. Okay, so kita tengok molality ni apa. So molality ni number of mole of solute per cubic decimeter cube or liter of solution. So maksudnya kita boleh express juga molarity ni dengan menggunakan formula number of mole of solute divide by volume of solution. And volume kita ni mesti dalam decimeter cube ataupun liter. Okay, so kita akan dapat unit molarity mole per decimeter cube ataupun mole per liter ataupun molar. And sebagaimana yang awak tahu, 1 decimeter cube sama dengan 1000 centimeter cube. 1 liter sama dengan 1000 ml. So which means that 1 decimeter cube is actually equal to 1 liter. So kalau dalam sini awak nak guna unit decimeter cube ataupun liter, dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okay. So kita nak tengok contoh calculation dalam molarity. So kita tengok example number 1. Okay, dia kata student ni prepare solution of sodium chloride by dissolving 1.461 gram of sodium chloride in a 250 ml volumetric flask. So what is the molarity of this solution? So bila awak nampak soalan concentration ni, so awak kena keluarkan, awak kena extract the information yang ada dalam soalan tu. Okay, and then awak kena determine siapa solute, siapa solvent. Okay,
So in this case, saya keluarkan maklumat dia kat sini. So saya keluarkan from the question, kita tahu mass sodium chloride dibagi 1.461 gram. And volume solution kita tahu dia adalah 250 ml. Okay, so saya convertkan siap-siap jadi liter. So jadi 0.25 liter. And our goal here in this question adalah molarity. So kita nak cari molarity. Okay, sebelum tu kita determine dulu siapa solute, siapa solvent. So solute here is sodium chloride. Okay, sebab dia solid yang nak dissolve dalam water kan. So solvent kita kat sini water. Okay, so solvent plus solute dia akan jadi sodium chloride solution. And then lepas awak dah extract the information, awak dah decide siapa solute, siapa solvent, then kita akan keluarkan formula molarity. Sebab apa? Sebab goal kita final, kita nak cari molarity apa? So, kita keluarkan formula molarity sama dengan number of mole of solute. So, in this case, solute kita adalah sodium chloride. So, number of mole of sodium chloride divided by the volume of solution in liter or decimeter cube. Okay, so in this case, volume solution kita dah ada. So, settle untuk volume solution. So, kita dah ada volume solution. So, yang kita nak cari sekarang ni adalah number of mole of sodium chloride. Sebab kalau tak ada number of mole of sodium chloride ni, kita tak boleh nak cari molarity. So, kita kena cari ni dulu. So, first step kita kena cari number of mole of sodium chloride. So, kita nak cari number of mole of sodium chloride. Dia dah bagi kita mass of sodium chloride. So, kita boleh guna untuk cari number of mole. So, awak tahu nak cari number of mole, mass divided by molar mass. So 1.461 gram divided by 58.5 gram per mole. Okay. So chlorine dia punya molar mass dia 35.5. Sodium 20 apa? 23, right? Okay. So you will get 0.025 mole. Okay, dah dapat mole, barulah kita boleh proceed untuk cari molarity. Sebab sekarang kita dah dapat mole of sodium chloride. So number of mole of sodium chloride divided by the volume solution in liter. Okay, make sure awak ambil yang liter. So you will get molarity equal to 0.1 molar. So unit ini awak boleh tulis dalam mole per liter ataupun mole per decimeter cube. Okay, so dah dapat jawapan untuk soalan ni. Okay, soalan nampak simple Okay. Next, kita nak tengok second example. Okay, so second example dia tanya, what mass of potassium iodide is required for you to make 500 ml of 2.8 molar potassium iodide solution? So, macam biasa, kita nak keluarkan information dalam soalan tu. So, kita keluarkan, soalan tanya mass of potassium iodide ni berapa, kita tak tahu. Okay, and soalan bagi kita information volume solution 500 ml. So, cepat-cepat saya tukar terus jadi liter. Okay, and then molarity 2.8 molar. Okay, and then kita decide siapa solute, siapa solvent. So, solute kita tahu dia adalah potassium iodide and solvent water. Okay, so solvent plus solute kita akan dapat potassium iodide solution. So, soalan bagi concentration molarity. So, kita keluarkan formula molarity. Molarity is equal to number of mole of potassium iodide. Sebab solute dia potassium iodide kan? Divided by volume of solution. Okay. And then kita tengok kat sini, soalan ni dia bagi kita volume solution. And dia bagi kita maklumat molarity. Yang kita tak ada adalah number of mole of potassium iodide. Soalan nak kita cari mass potassium iodide. So which means that kita boleh gunakan number of mole ni untuk cari mass kita. So step satu kita kena cari mole of potassium iodide ni daripada formula ni. So daripada formula ni kita tahu number of mole of potassium iodide adalah molarity times dengan volume solution. So 2.8 times 0.5 liter kita akan dapat mole potassium iodide kita 1.4 mole. Okay, now dah dapat mole, kita bolehlah cari mass sebab soalan nak cari mass. So, awak tahu mass of potassium iodide sama dengan number of mole times dengan molar mass. Okay, so you will get 1.4 times 166 gram per mole. So, the final answer untuk mass potassium iodide ialah 232.4 gram. Okay,
So that is like macam mana contoh-contoh soalan untuk molarity lah. Step-step untuk jawab soalan molarity. Okay. Saya tak akan sentuh untuk exercise nombor 6 ni. Awak kena tengok video saya untuk jawab soalan ni. So kat sini watch video. Okay. So dalam video saya dah tentu dekat exercise 6 ni. So siapa yang tak tengok, lepas ni malam-malam ke, esok pagi ke boleh tengok. Okay, so kat sini ada reminder yang saya nak ingatkan kat awak. So remember that in a solution, volume solution tu dia tak sama dengan volume of solvent. And mass of solution dia tak sama dengan mass of solvent. Sebab apa? Sebab awak kena ingat solute pun ada mass, solute pun ada volume. Okay? So maksudnya kat sini mass of solution kita akan sama dengan mass of solute plus mass of solvent. So and volume of solution kita sama dengan volume of solute plus volume of solvent. Sebab apa? Solution kita ni is made up by dissolving solute dalam solvent. So dua-dua tu ada mass, dua-dua tu ada volume. Okay. Kita nak tengok molality. So molality, second concentration punya term. So apa maksud molality? So molality adalah number of mole of solute dissolved in 1 kg solvent. Okay, tadi molarity number of mole dalam 1 liter solution. So molality number of mole of solute dalam 1 kg solvent. So still maksudnya concentration juga, cuma dia yang tadi tu solution, yang ini solvent. Okay, so kita boleh express dia dalam dengan menggunakan formula molality is equal to number of mole of solute divided by the mass of solvent in kilogram. And the unit can be mole per kg ataupun molal ataupun small letter m. Okay, so awak nak jawab, awak nak tulis unit yang mana-mana tak kisah, asalkan ada unit. Tak ada unit, jawapan awak betul macam mana pun saya letak salah. Okay, so unit ni kita insist dekat dalam jawapan final awak. Okay, so kita nak tengok contoh calculation untuk molality. So kita tengok example nombor 1. Dia kata, what is the molar concentration of a solution prepared by dissolving 0.3 mole of copper chloride in 40 mole of water? So dekat sini kita extract the information dalam soalan yang dia bagi. So dia bagi kat sini number of mole of water kita 40 mole and number of mole of copper chloride kita 0.3 mole. Soalan tanya molality. So ini final goal kita nak cari molality. And kita tahu dalam soalan ni solute dia adalah copper chloride dan solvent dia adalah water. Okay, so kita bila nak cari molality, so kita keluarkan formula dia. Molality sama dengan number of mole of solute. So solute kat sini copper chloride divided by mass of solvent. So solvent dekat sini adalah water. Okay, so dekat sini, okay, soalan nak molality. Number of mole of copper chloride dia dah bagi. So kat sini settle. Kita sekarang nak cari mass of solvent. Soalan cuma bagi kita information mole of water. So kita kena cari mass of water. Okay, so step 1 kat sini kita kena cari mass of water kita. So find mass of water dulu. So kita tahu mass of water sama dengan number of mole times dengan molar mass. So dekat soalan dia bagi kita mole of water 40 mole. So 40 mole times dengan molar mass water 18 gram per mole, you will get 720 gram of water. But untuk cari molality, the unit must be in kilogram. Okay, so you need to convert it into kilogram. So divided by 1000, you will get 0.72 kilogram of water. So now, kita dah ada number of mole of solute dan mass of solvent in kilogram. So kita boleh proceed pergi cari kita punya molality. So molality is 0.3 mole of copper chloride divided by 0.72 kg of water. So kita akan dapat molality kita 0.417 molal. So unit ni boleh jadi dalam molal ataupun mol per kg. Okay? Alright. Next, kita nak tengok second example. Okay, dia tanya kita, how many gram of glucose must be dissolved in 560 gram ethanol to prepare
a 2.4 times 10 to the power of negative 2 molal solution. So this small m. So kita tahu ini adalah molality. Okay, so sekarang ni from question, soalan dia nak tanya mass of glucose. So ini yang kita nak cari. Mass of glucose berapa? Okay, dia bagi kat sini mass of ethanol 560 gram. So saya convert set didik kg 0.563 kilogram. And dia bagi kita molality 2.4 times 10 to the power of negative 2 molal. Dalam soalan kita tahu solute kita adalah glucose. Sebab dia kata glucose dissolve dalam ethanol. So glucose tu adalah solute. And maksudnya solvent kita adalah ethanol. Okay, so kita punya concentration dia bagi kita dalam bentuk molality. So kita jadikan dia formula molality is equal to number of mole of glucose sebab dia solute divided by the mass of solvent. So mass of solvent kita adalah ethanol. Okay, so dia bagi kita mass of ethanol. So settle mass of ethanol. Molality pun dia bagi kita. Soalan nak dicari mass of glucose. So nak cari mass of glucose, kita kena tahu apa number of mole of glucose dulu. So first step, kita cari dulu number of mole of glucose. So kita kalikan molality kali dengan mass of solvent. So kita akan dapat number of mole of glucose 0.0135 mole. Okay, now dah dapat number of mole of glucose, kita boleh proceed cari mass of glucose. So mass of glucose is equal to number of mole times molar mass. So 0.0135 mole times 180 gram per mole. So you will get the mass of glucose that must be dissolved dalam ethanol is 2.43 gram glucose. Okay, so ini adalah cara-cara awak nak jawab soalan molality lah. Ini yang paling simple lah, yang paling basic yang awak kena tahu kalau nak jawab soalan molarity dan molality. So soalan boleh dia depends lah, dia boleh ada aras yang tinggi sikit. Kalau aras tinggi tu susah sikit lah mungkin. Okay, yang ini kira aras paling basic yang awak kena tahu bila nak kira molarity dan molality. Alright, so before we proceed untuk pergi kepada soalan tutorial, any question? Clear. Clear So tak ada soalan, so nak proceed ke soalan tutorial. So kita nak, okay, soalan 12 ni tak boleh sebab dia kena cari volume solution. Okay, kita tengok soalan 13. Okay, soalan 13, okay, dia kata what is the molarity of a solution formed by dissolving 25 gram of potassium hydroxide in enough water to form 500 ml of solution. So kita nak keluarkan maklumat dulu dalam soalan ni. So maklumat dalam soalan ni dia bagi kita mass potassium hydroxide sama dengan 25 gram. And dia bagi kita volume solution is equals to 500 ml. So kita convert jadi liter, so 0.5 liter. So kita tahu siapa solute dekat sini, siapa solvent dekat sini. So solute yang mana? Potassium hydroxide. Hydroxide. So potassium hydroxide adalah solute dan solvent kita adalah water. Very good. So maksudnya solution kita adalah potassium hydroxide solution. Okay, now. So sekarang ni dia nak kita cari molarity. So nak cari molarity, formula molarity adalah number of mole of solute. Okay, in this case potassium iodide lagi. Potassium hydroxide divided by the volume solution in liter. Okay, so now volume solution kita dah ada. So settle volume solution. Yang kita nak cari, so untuk kita find molarity ni, kita kena ada number of mole of potassium hydroxide. Kita tak ada tu. So which means that ini adalah step 1 kita. Kita kena find number of mole of solute. So nak cari number of mole of solute, kita boleh guna mass dia. So yang pertama kita cari number of mole of potassium hydroxide is equal to mass divided by molar mass. So you will get 25 gram
divided, okay, berapa molar mass untuk potassium hydroxide? 56.1. Thank you. 56.1 gram per mole. So, potong gram. So, berapa dapat number of mole? 0.446. Bagi dalam 4 significant figure. Saya kena ni balik. 0.4456. Alright. 556. 456. Alright, thank you. 0.4456 mole. Okay, now dah settle step 1. So, dah ada maklumat untuk cari molarity. Barulah second step kita cari molarity. So, nak cari molarity. So, molarity is equal to number of mole of potassium hydroxide divided by the volume of solution in liter. So, mole of KOH is 0.4456 mole divided by volume solution kita dalam liter 0.5 liter. So, you will get the molarity berapa? 0.8912. 0.8912. Awak nak buat 12 boleh. Untuk final answer awak nak buat 0.89 pun boleh. Tak kisah. Okay, so molar M besar. Ataupun awak nak buat 0.89 mol per liter pun boleh. Ataupun mol per decimeter cube pun boleh. So this is your final answer untuk question 13. Okay, boleh? Boleh. Alright, very good. Boleh. Okay, so settle soalan 13. So kita nak tengok soalan 14, A dan B. Okay, sebab kita baru belajar A dengan B kan. So kita nak jawab dua ni dulu. Okay, now. Soalan kata, density solution is 0.05 mole of sodium chloride in 50 gram of water is 1.02 gram per ml. So density dia 1.02. Mass of water dia 50 gram. Mole of sodium chloride dia 0.015. So kita keluarkan maklumat dia dulu. So kita keluarkan maklumat dia. So mole of NaCl is equal to 0.0150 mole. And then mass water is equals to 50 gram. And then density solution is equals to 1.02 gram per ml. Okay, so kita tahu solid untuk this question is sodium chloride and solvent dekat sini is water. Okay, soalan nak kita cari molality. Okay, so kita keluarkan molality punya equation. So, molality seperti yang kita tahu is equals to number of mole of solute divided by mass solvent. Solvent. Alright, good. In kilogram. So sekarang ni mass solvent kita dah ada, betul? So ni mass solvent. So solvent kita water. So mass solvent kita dah ada. Mole solute pun kita dah ada. So kita boleh terus cari molality. So dekat sini kita punya molality akan dapat mole solute kita 0.0150 mole divided by, okay, now kita kena tukar ni jadi kg. So tadi saya lupa nak tukar terus. So now kita kena tukar jadi kg, dia akan jadi 0.05 kg. Tadi divide dengan 1000 kan. Kita akan dapat 0.05 kg. So dapat berapa molality dia? 0.3. 0.3 molal ataupun awak boleh tulis 0.3 molal ataupun 0.3 mol per kg. Okay. So dah dapatlah molality kita. Okay, now second question. Dia minta kita cari molarity. So molarity punya equation. Molarity punya equation adalah mole
of solute, okay, divided by what? Volume of solution. So volume solution kita dalam unit apa? Liter. Liter. Alright, dalam unit liter. Very good. So sekarang ni, number of mole of solid kita dah ada sebab soalan dah bagi. So kita nak kena cari volume solution. So kita nak guna apa nak cari volume solution? Maklumat yang kita tak guna lagi adalah density. So as you know, okay, as you know, density solution is equal to mass solution divided by volume solution. So dekat sini, kita kena menggunakan density solution untuk dapatkan volume solution ni berapa. Okay, maksudnya kita kena ada mass solution. Kita ada ke mass solution kat sini? Kita tak ada mass solution. Yang kita baru ada adalah mass solvent. And then, kita tak ada mass solute juga. Tapi, boleh tak kita cari mass solute? Boleh, sebab kita ada mole solute. So, dekat sini, step 1 kita, kita nak cari mass solute dulu. So, nak cari mass solute, so mass solute, okay, in this case kan, awak nak tulis solute boleh, awak nak tulis NaCl boleh, awak nak tulis dua-dua pun boleh. Nak buat macam ni pun boleh, tak kisah mana-mana. Okay. So, mass solute kita adalah mole solute times dengan molar mass. Okay, so mole solute kita ada 0.0150 mole. Okay, molar mass sodium chloride berapa? Berapa molar mass sodium chloride? 58.5. Thank you, 58.5 gram per mole. Okay, so now kita akan dapat berapa kita punya mass of solute? 0.8775. Thank you. Good. 0.8775 gram. So kita tahu, okay, second, kita tahu mass solution is equal to mass solvent plus dengan mass solute. Okay, so now kita dah ada mass solute. Dekat satu ni, mass solvent pun kita dah ada sebab soalan dah bagi kita mass solvent, mass water. So, mass solvent kita adalah 0.05 kg is, sorry. Ambil yang gram je sebab kita punya solid tu gram. So, mass solvent kita 50 gram. Okay, and mass solute kita 0.8775 gram. So, kita akan dapat mass solution kita 50.8775 gram. Okay, now kita dah ada density, memang dah ada. Mass solution pun kita dah ada. So, now kita bolehlah cari kita punya volume solution. So, now nak cari volume solution. Kita nak guna density. So, volume solution is equal to mass solution divided by density solution. So, mass solution divide by density solution. So, berapa? Mass tadi? 50.8775 gram. Kenapa saya pilih gram? Sebab kita punya density kita dalam gram per ml. Okay? So, divided by the density kita 1.02 gram per ml. So, kita akan dapat 49.879. 49.879 9. ml. So, kita kena convert jadi liter sebab kita tahu molarity dalam liter. So, kita dapat 0.04988 liter. Okay. So, baru settle dapat volume solution. Kita belum lagi dapat jawapan akhir. So, last step kita nak cari jawapan akhir kita. Tak muat tu. Sekejap Okay, kat sini lah kita buat atas ni. Okay, so kita sekarang dah dapat volume solution dalam liter. So, kita boleh proceed cari molarity. So, in this case, so molarity
is equal to mole solute kita tadi 0.0150 mole divided by kita punya volume solution kita 0.04988 liter. So dapat berapa kita punya molarity? Uh, 0.3007. 0.3007 molar. Okay, capital letter M. Okay, so sekarang kita dah dapat molarity dia. Okay, awak nak buat mole per liter pun boleh ataupun mole per liter. Okay, so setelah soalan A dan B. Okay, saya highlightkan jawapan dia. Ini molarity. Okay. Boleh tak? Jelas tak? Jelas. Jelas. Alright. So key point dekat sini, apa-apa soalan pun awak kena keluarkan maklumat dia, keluarkan dia punya formula and then track satu-satu. Okay, kat mana kita nak start. Okay, kalau tak nanti awak lost di tengah jalan. Susah lah nanti. Tak soalan exam lagi complicated daripada soalan tutorial. Okay. So kita dah dapat dah dapat A dan B. So kita settle soalan 14 dulu and then kita nak tengok question Okay, kita tengok soalan question 17. Okay. Alright, so question 17 ni yang basic jugalah tapi kita tengok dulu. Okay. So dia kata kat sini, a sample of 0.4 gram of anhydrous sodium hydroxide was dissolved in water and made up to 100 ml of solution. 25 ml of the solution was then neutralized with dilute sulfuric acid. Okay, so now kita nak cari molarity of sodium hydroxide solution ni. So kita keluarkan maklumat yang ada kat sini. So maklumat yang kita ada dekat sini adalah mass sodium hydroxide which is 0.4 gram. And dia kata kat sini dia punya volume solution dia adalah 100 ml. So kita nak tukarkan dia jadi liter. So kita akan dapat 0.1 liter. Okay, and then dekat sini kita tahu solute kita adalah NaOH, sodium hydroxide, dan our solvent here is water. Okay, soalan nak cari molarity. So molarity is equal to number of mole of solute divided by the volume of solution in liter. So dalam soalan kita, dia ada bagi dah volume solution. Okay, tapi dia tak bagi kita mole of solute. So kita kena cari ni dekat step 1. So kita boleh cari mole ni menggunakan mass yang dia bagi. So here, step 1, kita nak cari mole of solute. Sama dengan mass over molar mass. Okay, so mass dia bagi kita 0.40 gram. So divided by molar mass of sodium hydroxide. So sodium 23 plus 16 plus 1. So kita akan dapat 40 gram per mole, betul tak? Betul. Okay, and then kita akan dapat berapa mole? 0.01. 0.01 mole. Thank you. Okay, now dah dapat dah kita punya mole of solute. So dah settle ni. Kita bolehlah guna untuk cari molarity. So second step kita nak cari molarity. So molarity is equals to mole of solute divided by the volume of solution in liter. So mole solute kita 0.01 mole. Kita punya volume solution kita 0.1 liter. So what is the molarity? 0.1 molar ataupun 0.1 mole molar. per liter. Molar. Okay. Senang kan? Ya.
So, setelah soalan-soalan tutorial berkenaan dengan molarity dan molality setakat ni. Ada lagi soalan molality dengan molarity tapi dia kena belajar percentage by mass, ada kena mengenai dengan mole fraction. Kita tak jawab dululah. Okay. So, now kita nak pergi ke next mole concentration, iaitu kita balik nota kita. Okay. So kat sini dia sebenarnya yang dilution ni dia part self study. Dalam nota awak, yang nota unit pun dia ada bagi kat situ self study kan. Tapi tak apa, kita belajar pasal dilution ni. So dilution ni awak dah belajar dekat sekolah menengah dah. Okay, so dilution ni apa? Ia adalah prosedur untuk prepare less concentrated solution from a more concentrated solution. So maksudnya kita ada stock solution tau. So stock solution tu biasanya solution yang ada high concentration. Contohnya macam 10 molar, 6 molar, okay. So kita nak jadikan solution yang lagi less concentrated. Macam contohnya 0.1 molar, 0.2 molar. So kita gunakan dilution punya teknik. So dia punya formula dia adalah MIVI equals to MFVF. So I ni maksudnya initial. So initial ni adalah yang more concentrated lah. Okay. And then yang final ni adalah kita punya final concentration yang kita nak, yang less concentrated tu. Ataupun kalau sekolah dulu belajar M1V1 equals to M2V2. Sama lah tu. Okay. So dekat sini MIVI ni sama dengan number of mole of solute before dilution. Okay, sebab apa awak tahu N is equals to MV. Kalau volume tu dalam liter kan. Kalau volume tu dalam ml, so N equals to MV over 1000. Sama lah tu. Depends on volume awak unit apa je. Okay. And number of mole of solute before dilution is equal to number of mole of solute after dilution. Okay. So basically number of mole dia sama lah. Cuma yang beza dia, kalau volume dia tinggi, solute dia rendah. So kalau volume of solvent dia tinggi, solute dia rendah, maksudnya dia less concentrated. Kalau volume of solvent dia sikit tapi dia punya molarity dia kalau dia punya number of mole of solute dia tinggi tapi volume dia kecil, so dia punya concentration makin tinggi macam tu lah. So maksudnya number of mole tetap sama, yang beza dia volume dia lah naik atau sikit atau banyak. Okay, so dekat sini, note dekat sini. Okay, kalau awak nak guna ml untuk volume awak, so awak boleh juga guna ml. Tapi make sure yang volume sini pun ml, volume sini pun ml. Kalau awak dah guna liter kat sini, sini pun kena liter. Okay, so dia tak kisah sangat pun unit. Tapi dua-dua tu mesti sama lah. Dekat yang initial dengan final, mesti unit yang sama awak pakai. Okay. So tengok kat gambar ni dia kata. So concentrated solution, dia punya mole solute per unit volume dia padat, tinggi. So maksudnya volume dia kecil lah tapi number of mole dia banyak. Okay, kalau yang solution yang dilute, dia ada fewer solid particle per unit volume. Maksudnya dia punya number of mole dia sama je. Cuma sekarang volume dia dah makin tinggi. So maksudnya sekarang dia punya number of solid particle per unit volume tu yang berkurang. Maksudnya macam ni lah. Okay. So kita tambah solvent untuk dapatkan more dilute, less concentrated solution. Dan kita tengok contoh calculation untuk soalan dilution ni. So dia tanya kita, how would you prepare a 60 ml of 0.2 molar nitric acid from a stock solution of 4 molar nitric acid. So kita tahu from question, initial molarity dia adalah 4 molar. Dia punya stock solution. Okay, kita tak tahu volume initial dia berapa. Kita tak tahu berapa kita kena letak untuk dapatkan final ni. Okay. And then kita tahu molarity final dia adalah 0.2 molar. Ini yang kita nak. Okay, and final volume dalam 60 ml. So dekat sini, saya siap-siap tukarkan jadi liter sebab saya nak guna formula ni. Kalau tak, awak kena dividekan dengan 1000 kan? Okay, sebab mole is equals to MV. Okay. Alright. So, MIVI equals to MFVF. So, 4 molar times VI. Ni kita sedikit lah ada information yang kita dah dapat dalam formula ni. Okay, so kita dapatlah volume initial kita yang kita nak letak adalah 3 ml. Okay, so maksudnya dekat sini soalan dia tanya macam nak prepare 60 ml solution ni. So maksudnya
3 ml nitric acid ni kita campur dengan 57 ml of water untuk kita dapat 60 ml solution yang yang ada concentration 0.2 molar. So macam ni lah awak jawab untuk soalan macam ni. Okay. Alright. Alright. So now kita nak pergi ke the next the next concentration punya term, iaitu mole fraction. So mole fraction ni apa? So mole fraction is the ratio of number of mole of one component to the total number of mole of all components present in the solution. So basically, mole fraction ni number of mole of solute divide dengan number of mole of solute plus number of mole of solvent. Okay, so kat sini mole fraction tak akan ada unit sebab kita akan cancel mole-mole kat sini. And then kalau soalan tanya, kalau soalan nak cari mole percentage, so awak cuma kalikan saja mole fraction awak dengan 100%. Okay, and awak kena tahu total mole fraction, maksudnya kalau kita ada banyak-banyak solute kan, XA plus XB plus XC dia adalah 1. Okay. Next, percentage by mass. So percentage by mass, usually kita tulis dalam bentuk persen WW ni. So percentage by mass ni. Okay. So maksud percentage by mass ni adalah percentage mass of solute per mass of solution. Okay. So mass of solute divide dengan mass of solution times 100%. So kita dapatlah percentage by mass. And then just nak ingatkan yang mass solution is actually equals to mass of solute plus mass of solvent. Okay. So kita tengok contoh calculation untuk percentage by mass. So dia kata kat sini, calculate the amount of water in gram. Okay, soalan dah nyatakan siap-siap dalam gram. That must be added to 5 gram of urea in the preparation of 16.2% by mass solution. Okay, here dekat sini, kita extract maklumat yang kita dapat from the question. So soalan dah bagi mass of urea 5 gram and percentage by mass 16.2%. Soalan nak tanya apa mass of water. So kita tahu solute dalam soalan ni adalah urea and solvent adalah water. Okay. So dan soalan bagi kita concentration terms percentage by mass. So kita tahu formula percentage by mass ialah mass of solute divided by mass of the solution. Okay, so mass solute adalah mass urea. Okay, sebab urea adalah solute. And mass solution adalah solute campur mass solvent plus times 100%. Okay, so dekat sini, kita ada maklumat percentage by mass. Okay, and kita ada maklumat mass of solute. Sebab solute kita urea. Okay, so yang kita tak tahu adalah mass solution. Kita nak cari, goal kita nak cari mass of water. So, mass of water ni adalah solvent. Okay, so kita ada mass of solute. Kita nak cari mass of solvent, kita kena ada mass solution. Sebab mass solvent adalah mass solution minus mass solute. Okay, so step 1 kita kena cari mass solution daripada formula percentage by mass. So kita carilah dekat step 1 ni. So 16.2% is equal to 5 gram divided by mass of solution times 100%. So kita bahagikan dia. So 5 gram divided by 16.2 times 100%. So kita akan dapat mass solution kita 30.86 gram. Okay. So kita buat kita punya, dah dapat dia punya mass solution. Barulah kita boleh cari mass solvent. So mass solvent adalah mass water. So mass solvent is equal to 30.86 mass solution minus dengan 5 gram mass solute. So dapatlah mass solvent kita. Okay. So ni adalah contoh untuk percentage by mass. Okay. Next, percentage by volume. So percentage by volume, sometimes kita written as percentage V over V. So samalah kita tulis macam ni. Okay. So percentage of the volume of solute per volume of solution. Okay, kalau tadi mass of solute per mass of solution. Yang ni volume of solute per volume of solution.
times 100%. So kita biasa gunakan percentage by volume ni untuk liquid ataupun gas lah. Okay, jarang-jarang untuk solid. Tak ada kot. Biasanya soalan liquid dengan gas. Okay, so settle. Yang ini dengarlah dekat saya punya video watch. Video. Penat saya membebel dekat dalam video tu. So kenalah wajib guna. Kena tengok video tu. Okay. So, helpful tips dekat sini yang saya nak tekankan. Katakanlah soalan tu dia bagi kita concentration dan density. Concentration yang selain daripada soalan tanya tau. Kan kita ada 5 terms concentration kita belajar kan. Katakanlah dia bagi kita salah satu. Okay. Contohnya dia bagi kita molarity and density. And then dia suruh kita cari molality. Okay. Itu. So kita boleh guna assumption. Okay. Assumption can be made untuk concentration yang dia bagi tu lah. So katakanlah dia bagi kita concentration molarity. So kita boleh assume yang volume kita ni 1 liter supaya kita boleh dapat cari mole of solute. Untuk digunakan untuk cari molality contohnya. Okay. Kalau dia bagi kita molality, kita boleh assume solvent kita punya mass tu adalah 1 kg. Okay. Kalau dia bagi kita percentage by mass, kita boleh assume mass solution kita 100 gram. And kalau dia bagi kita percentage by volume, kita boleh assume kita punya volume solution kita 100 ml. So watch video saya. Okay, sebab saya ada cakap pasal assumption dekat this exercise. Okay, so wajib tengok video ni. Okay, alright. Kita ada berapa minit lagi? Kita ada 6 minit lagi. So kita tengok soalan tutorial last one. So kita tengok soalan 14. Okay, soalan 14 kita ada mole fraction dengan percentage by mass. Okay, kita tengok soalan 14. Sekejap ya. Apa saya padam ni? Alright. Okay, soalan 14. Okay. Okay, soalan 14. Okay, soalan 14 dia tanya kita mole fraction dengan percentage by mass. Okay, mole fraction dengan percentage by mass. So, mole fraction dengan percentage by mass. So, kita tengok soalan C. So, kita punya formula untuk cari mole fraction. So, mole fraction of NaCl. Okay, mole fraction ni X lah kan. Of NaCl adalah mole of NaCl divided by mole of NaCl plus mole of water. So, dekat sini, kita dah tahu mole of NaCl. So, setelah mole of NaCl kat sini. Yang kita tak tahu adalah mole of water. Kita tak tahu. So, maksudnya sebelum kita cari mole fraction, kita kena cari dulu mole of water kat sini. So, nak cari mole of water, dia bagi kita mass water. So, kita boleh cari mole of water menggunakan mass water. So, step 1 nak cari mole of water is equal to mass over molar mass. So, mass water kat sini 50 gram divided by molar mass of water 18 gram per mole. So, berapa awak dapat mole of water kat sini? 2.7778. 2.778. Betul? 7778. Oh, ada 37. 7 tak berhenti. Okay, 2.7778. Okay. Okay, mole. Okay, and then dia dapat number of mole of water. Sekarang kita dah bolehlah cari. Okay, ni step 1. So, step yang kedua dah bolehlah cari mole fraction. So, kita nak cari mole fraction. So, step 2. So, mole fraction of NaCl is equal to 0.0150 mole divided by 0.0150 mole plus
2.7778 mol. So berapa mol fraction dia dapat? 5.371 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okay, so 5.371 kali 10 kuasa negatif 3. Ada unit ke untuk mole fraction? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau ada juga, ada. aku sekeh kepala seorang-seorang. Tak ada sebab kita dah cancel out the unit. So tak ada unit untuk mole fraction. Okay, so setelah soalan C. And then soalan D dia tanya percentage by mass. So untuk cari percentage by mass, okay. Soalan D. Percentage by mass adalah sama dengan mass solute over mass solution times 100%. So dekat sini mass solute kita ada dah ke? Dah ada dah. Dekat soalan B kita dah cari kan. So mass solute kita dekat soalan B kita dah cari ni 0.8775 gram. Okay, so mass solute kita dah ada. Mass solution pun kita dah ada dekat soalan B ni. Mass solution mana? Ni. 50.8875 gram. So dua-dua kita dah ada dah. Okay, so kita dah dapat dekat yang B. So kita boleh terus cari percentage by mass kita. So sama dengan mass solute kita tadi 0.8775 gram divided by mass solution 50.8775 gram times 100%. So what you will get for the percentage by mass? 1.7. 1.72%. Very good. Memang sikit Memang sikit lah. Tu je lah maksudnya solid dalam solvent tu. Dalam solution tu. Okay. So kita dah settle dah. So soalan 14 ni A, B, C, D kita dah jawab. Okay. So kita dah habis dah. Dah pukul 3.59. So apa tanggungjawab awak selepas habis kelas kita ni? First, watch video, explanation video part C dalam YouTube. Second, awak kena buat soalan tutorial question number 12, question number 15, question 16 dan question 17B. So next week, hari Ahad, kita akan habiskan 1.2 and maybe kita akan masuk sikit lah 1.3 kalau sempat. Okay, and then saya nak request sikit kat awak untuk hari Ahad ni. Okay, sebab Tuan Amar, kenalkan Tuan Amar, Ketua Jabatan Sains kita. Okay, so Tuan Amar, dia cakap dekat kami semua pensyarah, dia nak minta tolong snapkan gambar kita buat kelas tutorial ramai-ramai. So pelajar lelaki kena berpakaian tali leher dan pelajar perempuan kena pakaian macam pergi kelas lah. So nanti saya akan screenshot, so semua kena buka kamera time tu. So saya kena screenshot gambar kita kelas online yang berpakaian formal. So hari Ahad pukul 9 pagi kelas kita. Ahad 9 pagi kan? So saya harap awak boleh berpakaian formal. Boleh ke? Boleh. Nanti Sabtu malam saya message lagi ingatkan awak. So sekejap je sebelum kelas kita ambil gambar lawa-lawa. Lepas tu Berlakon. Berlakon sekejap Lepas tu buka lah balik semua baju-baju tudung-tudung tu kan. Panas kot nak pakai tie kan. Okay, lepas tu kita belajar macam biasa. Alright guys, so thank you very much for coming to my class today. So ingat apa tugas awak untuk weekend ni. Nak nantak kat mana? Kat